ब्रेक प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें शाह खबर साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का शाह खबर साहब। सर, ये तो बात सब जानते हैं कि आप पीटीआई को लीड कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, अदालत के अंदर आप मौजूद हैं। अदर दैन पीटीआई लॉयर, एज अ लॉयर मैं ओवरऑल एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो फॉरेन फंडिंग की अभी करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, तीन बड़ी पार्टीज़ की, पीटीआई, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ हमें ब्रीफली बताएं कि ये सिचुएशन है क्या और आइन के कौन से आर्टिकल की कौन सी शिक की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है तीनों पार्टियों ने। देखिए, बात ये है कि ये जो आइन का आर्टिकल 17 है वो इस चीज की वजाहत करता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है और उनका जो अखराजात हैं उनको अकाउंट फॉर करना है उन्होंने। ठीक है जी, ये तो एक आइन का तकाजा है। अब उसके नीचे जो अभी कानून मौजूद है वो है दी इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 में भी और इससे पहले जो इलेक्शन ऑर्डर 2002 था उसमें दो तरह की जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसमें डिफाइंड है। एक है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, वो पार्टी जो कि किसी गैर मुल्क की रियासत से या हुकूमत से जो है वो अगर उनसे फंड लेना साबित हो जाए या फाइनेंसिंग साबित हो जाए तो उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसकी तहकीक करने के बाद उसको नोटिफाई कर देती है एज फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी जो है समाप्त करती है, सबको बुलाती है। सुनने के बाद अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इस नतीजे पे पहुंचती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने फॉरेन कंट्री से कोई फंड लिया हुआ है तो उसकी तो फिर पाबंदी लग जाती है उस पर, पॉलिटिकल पार्टी पे, और उसके अहदेदारान जो है वो 4 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं कोई भी अवामी ओहदा लेने के। लेकिन ये वाला जो केस अभी चल रहा है जिसमें अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के मुतालिक जो समाप्त इलेक्शन कमीशन के जेर तहत स्क्रूटनी कमेटी कर रही है, वो कर रही है प्रोहिबिटेड फंड्स के बारे में। अब फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी और प्रोहिबिटेड फंड्स में फर्क है। वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी फॉरेन नेशनल से या किसी कॉरपोरेशन से, किसी भी कारोबारी इदारे से जो है वो फंडिंग नहीं ले सकती। वो सिर्फ ले सकती है अपने पाकिस्तानी सिटीजन से या ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास नाइकॉप है, नेशनल आइडेंटिटी ओवरसीज कार्ड जो है, उनसे आप ले सकते हैं। तो अगर उसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी ये साबित हो जाए कि उन्होंने अदर देन पाकिस्तानी नेशनल्स या नाइकॉप होल्डर्स कोई फंड लिया है या डोनेशन दी है तो वो उस हद तक साबित होने पे वो रकम जो है वो बहा के सरकार जब्त हो जाएगी और इसके अलावा उसका कोई कॉन्सिक्वेंस। अच्छा सर, अब पीटीआई के केस पे आ जाते हैं। अब अकबर एस बाबर साहब का कहना ये है, ज़ाहिर है उनके वकला पूरी एक टीम है वहाँ पे जो आपके ओपोनेंट है, वो केस फाइट उन्होंने किया, पिटिशन फाइल उन्होंने की। वो ये कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी के आगे जो चीज़ें रखी गई उनमें से कुछ चीज़ें थी जाली। फिर वो ये कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी 2018 से वहाँ पर केस गया हुआ है, स्क्रूटनी की बात कर रहा हूँ, और अभी तक वो तातुल का शिकार होता चला आ रहा है। अब इन्होंने 2 एजेंट्स के नाम दिए हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमारा क्या लेने देना, हमने एजेंट्स को दिया, एजेंट्स जाने और उनका काम जाने। अवाम ये पूछती है, ये मैं एक पहले कानूनी बात, दूसरी अवामी बात, वो ये कहते हैं जी आपने जो इलीगल किया या लॉ से हट के आपने काम किया, अब उसकी बली आप एजेंट्स को चढ़ाने लगे हैं। इस चीज़ को सर कैसे काउंटर करते हैं आप? मैं आपको बताऊं कि ये तासुर सरासर जो है ये गुमराह कौन नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है। न पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी के सामने इस बात का इकरार किया है कि उनका जो उन्होंने कोई गलत फंडिंग ली है और उसके वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उनके फॉरेन एजेंट जिम्मेदार है। ये बिल्कुल मिसलीडिंग बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जिसने पिटिशन फाइल किया है सर, पिटिशनर कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ उस पिटिशन में भी ये नहीं लिखा हुआ, ये भी मैं आपको बताऊं। उनका कहना ये है, उनका ख्याल ये है कि पीटीआई की जो इंटरनल जो फाइनेंस और अकाउंट्स का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। उनमें उन्होंने कुछ खराबियां जो है वो हाईलाइट की है, लेकिन वो हाईलाइट की है जब 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंटरनल ऑडिट करवाया था कि हमारा जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। उसमें जो तजावीज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंटरनल ऑडिट में जो दी थी उसको लेके अकबर एस बाबर साहब का शायद ख्याल ये है
کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے اور اس کو لے کے اس کو بیس بنا کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں جو کہ لیکن سر تھرڈ پارٹی آڈٹ تو زیادہ کلیئر نہیں ہوتا, زیادہ اتھینٹک ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی آڈٹ زیادہ کلیئر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر سال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے تصدیق شدہ ایک اکاؤنٹس جو ہے وہ وہ الیکشن کمیشن میں بھیجتے ہیں, اور اس میں جتنی ان کو فنڈنگ ہوئی ہے, چاہے ان کے اوورسیز پاکستانیز نے کی ہوئی ہے یا لوکل لوگوں نے کی ہوئی ہے, اس کے کیا اخراجات تھے, اس کا پورا ایک حساب جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آڈیٹڈ جو ہے اکاؤنٹس وہ بھیجتی ہے, اور اس کو سرٹیفیکیشن جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی اس میں ایسی کوئی چیز سامنے لے آئے کوئی بھی بندہ کہ اس میں کوئی جو ہے ممنوع فنڈ ہے, تو وہ ثابت ہونے کے بعد تو وہ ضبط ہو سکتا ہے. لیکن یہ یہاں تک میں جو بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انحراف کرتی رہی ہے. میں آپ کو 1.5 سال سے جب تک میں اس کو کر رہا ہوں, لیڈ کر رہا ہوں اس ٹیم کو, ایک بھی ایسی موقع نہیں ہے, ایک بھی ایسی سماعت نہیں ہے کہ جس میں پی ٹی آئی نے ایڈجرنمنٹ لی ہو یا انہوں نے ان کے جو ہے وہ اسکروٹنی کا حصے سے باہر گئے ہوں. تو یہ بالکل ایک مس لیڈنگ بات ہے. اچھا چلیے سر پھر یہ بتائیں, یہ واقعہ ہوا جی آخری دن جب یہ ہوا کہ جب انہوں نے تقابل کرنا شروع کیا ریکارڈ سے چیزوں کا, اور اس میں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ریکنسائل ہو رہی تھی, تو اس پہ وہ الجھ پڑے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جعلی اگر ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی جعلی دستاویز الیکشن کمیشن نے یا اسکروٹنی کمیٹی نے دیا, اس کی جو پینل کانسیکوینسز ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ویریفائیبل یا کوئی اتھینٹک چیز سامنے لے کے آئیں جس کا مطلب جواب دیں. باقی ہماری جتنی چیزیں آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ساری وہ جو ہے انکوالیفائڈ ہے, جس پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی ارریگولیرٹی اور کوئی انلیگیلٹی. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, دیکھیں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. اچھا چلیں سر اب آگے بڑھتے ہیں. جو حکومت پاکستان کے جو ترجمان ہیں, پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں, ہماری وفاقی کچھ جو ترجمان ہیں ان سے بھی بات ہوئی, کچھ وزراء سے بھی بات ہوئی, آن کیمرہ بھی ہوئی, آف کیمرہ بھی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ بھگ 40,000 کے قریب ڈونرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ڈونیشنز دیتے ہیں. ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس, کیونکہ آپ اس لیگل بیٹل کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کے پاس یقیناً اس 40,000 کا ڈیٹا موجود ہوگا. اس ڈیٹا کو شیئر کوئی کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس میں کوئی چھپانے والی تو چیز ہے نہیں. میں نے جب ان سے پوچھا یار آپ کسی 40 پرسنالٹیز کے یا کمپنیز کے نام بتائیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو سکے, تو اس پہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا. دوسرا میرا اسی سے جڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو 40,000 کی لسٹ ہے, کیا 40,000 کے اندر منیمم کو $5 دینے والا بھی آپ شامل کر رہے ہیں, یا اس کی کوئی ایک بریکٹ آپ نے تعین کیا ہے, الیکشن کمیشن نے تعین کیا ہے, یا کس نے اس کی تعیناتی کی ہے کہ اتنی بریکٹ ہے جو ہم ڈونرز کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس میں کلیئر کیجیے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ہم امریکہ کی مثال لیں, امریکہ میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی, فنڈ ریز نہیں کر سکتی جب تک وہ ان کا ایک فارا ریگولیشن ہے اس کے تحت اپنا ایجنٹ نہ مقرر کیا, اس میں رجسٹر نہ ہو. وہ ان کے پھر ایک ڈسپلن میں آ جاتی ہے. اب جتنی بھی وہاں سے ایجنٹس نے وہاں پہ جو پاکستان اوریجن پاکستانی سے انہوں نے جو ڈونیشنز لی ہے یا پارٹی فنڈ لیا ہے, اس کی تمام کی لسٹ جو ہے وہ ایجنٹ بھیجتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو, اور وہ بھی ادھر کی نوٹرائزڈ لسٹ ہوتی ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں جو $50 سے نیچے کی جو رقم ہے اس میں فارا جو ہے وہ بھی جو امریکن لا ہے وہ بھی ریکوائر نہیں کرتا کہ اس کے آپ اکاؤنٹ رکھیں, مطلب اس کا نام بھیجیں. لیکن $50 اور اس سے زیادہ جس نے جتنی ڈونیشن دی ہے اس ایک بندے کی نوٹرائز لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی پڑی ہوئی ہے. وہ حنیف عباسی اس کیس میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی شیئر کی ہوئی ہے اور اسکروٹنی کمیٹی کے بھی سامنے. ٹھیک ہے, بالکل اکاؤنٹڈ فار اے لسٹ. آخری سوال, وزیر اعظم نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو سارے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نشر کیا جائے اور اس پہ کچھ تحفظات آئے الیکشن کمیشن کے. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے, ناٹ ایز اے لائر آف پی ٹی آئی آن دس کیس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی, کسی کے بارے میں بھی ایسا اگر کوئی شعبہ ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز عوامی جو ہے وہ جائیداد ہوتی ہے, پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, ان کے بارے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اسکروٹنی کا عمل ہو یا الیکشن کمیشن میں کوئی کارروائی ہو رہی ہو, اس کو بالکل اوپن ہونا چاہیے, اس کو ہن کیمرہ نہیں ہونا چاہیے, وہ تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے کون سا جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپلائنٹ ہیں
आइन और कानून के। अच्छा, आखिरी बस जाते जाते सवाल सर, आपने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, आपको लगता नहीं है कि इस केस के अंदर और इतनी हाई इंटेंसिटी के केस के अंदर 6 साल का जो तातुल है ये कम किया जा सकता था? इसमें बहुत सारी डिलेइंग टेक्निक्स शायद कभी यूज की गई हो, हम ये नहीं कहते। तो एक गुजारिश कर दूं आप ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, ये पिछले साल 17 अगस्त को टाइमलाइन दी थी इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को पीटीआई के फंडिंग केस के। ठीक है, और 18 में वहां चला गया और उसमें हमने तमाम चीजें जो उन्होंने मांगी थी उन्होंने दे दी थी, और उसके मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी सिफारिशात और राय बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट कर दी थी, और हमें ये तासुर दिया गया था कि ये स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, अब इलेक्शन कमीशन इस पे कोई फैसला जो है वो सादर करेगा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसमें कुछ कमियां थी या कुछ ऐसी चीजें थी जिसका हमें शेयर नहीं किया गया, वो उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी को दोबारा भेज दिया कि आप इन चीजों को दोबारा देख के दोबारा रिपोर्ट सबमिट। लेकिन अब तो सर तलब कर लिया ना, स्क्रूटनी कमेटी ने तलब कर लिया, आप लोगों की ओपोनेंट्स को भी तलब कर लिया, और साथ उन्होंने अकबर एस बाबर साहब को तलब किया निशानदेही करें। अगर वो निशानदेही कर देते हैं कि ये गलतियां बेज़ाब्तगियां हैं। 17 अगस्त के बाद तो तलब नहीं किया ना, वो तो हमारी कंसिस्टेंटली महीने में 4-4, 5-5 जो है वो हियरिंग्स होती रही है, ठीक है, वो तो अभी भी हो रही है, तो तलब नहीं किया गया, वो तो रूटीन का प्रोसेस है। नहीं सर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी स्क्रूटनी कमेटी ने जो तलब किया है बेज़ाब्तगियों के हवाले से स्पेसिफिकली, और अकबर एस बाबर को भी तलब किया विद ऑल द लॉयर्स। देखिए वो तलब ऐसे नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। थोड़ा सा वजाहत चाहते हैं बेसिकली। लास्ट डेट के ऊपर जब स्क्रूटनी का अमल जारी था, उसमें अकबर एस बाबर साहब ने जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दिया स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी वहां से उठ के चली गई। उन्होंने कहा मैं प्रूफ लेके आऊंगा, कि वो प्रूफ लेके आए, बिल्कुल लेके आए, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, बिल्कुल लेके आए, आगे साबित करें। लेकिन वो खुद उस दिन स्क्रूटनी कमेटी से चले गए, उन्होंने उनपे जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए उनपे अदम एतमाद किया, जिसकी वजह से समाअत मुलतवी हुई। अब स्क्रूटनी कमेटी ने दोबारा एक तारीख रखी है जिसमें दोनों को दोबारा नोटिस कर दिए, तो इसमें ये नहीं है कि उन्होंने दोबारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर के तौर पर दोनों को तलब किया है, वो पिछली कार्रवाई की स्क्रूटनी की ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। शाह खावर साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, फॉरेन फंडिंग केस पे माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आपका।